कि मार्च 31 जाए अच्छी आप्लिकेसन पकेबार जदि मार्च 8 रे किस्ती मिलगला पुणी लोक लगे द्वितीय किस्ती मिलगला आम करूँ जी मार्च 30 रे भी कर सी द्वितीय किस्ती भी पाइब। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मैं स्वागत करछि। आज भिडियो आपण जदि सुभद्रा टंका पाई नथिले केमिति आपण पाई परिबे ताहा मु डिटेल्स रे देखेबी। चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन घंटी को प्रेस करिवे काहेकि आमे एमिति प्रकार लेटेस्ट अपडेट सब बेले हम चैनल रे आनी थाउ जहा जेन्युइन और सत्यतारा होई थाए। सो आपण केमिति चेक करिवे आपणकर पैसा आसी नाही कोन रहिछि केबे मिलिवो तो आपण देखिले फास्ट वीडियो रे सुभद्रा जो मंत्री आमर से कहिसंती तांकर सुभद्रा योजना केबे पाइबे माने मार्च 31 जाय भी जे अप्लाई करिथिले तांको एकाथर के दुईटा किस्ती मध्य प्रदान करा जिवो बोली कहउछंती। सो आपण माने भी जदी अप्लाई करिसंती आ टंका पाइ नांती किछि व्यस्त होबार नाही कौन कहीं देखु माने एमती बहुत जन लोक अच्छा जो मैंने पैसा पाई नांती से माने तांकर केवाईसी कहार कंप्लीट हैनी पेंडिंग रही से विषय रे भी आपण मु आगु भी गोटे वीडियो करथली जो माने केवाईसी है नहीं से माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई ही चेक करि परिबे निज मोबाइल रे हबो नाही। आपणकर जदी से लिस्ट रे ना थाई पारे आपणकर जनसेवा केंद्र को जाई कि आपणकर आधार कार्ड नहीं कि जानतु से चेक करदेवे आपणकर लिस्ट रे नाम अच्छी कि नहीं किंबा मते कमेंट करंतु मो सह जोगाजोग करंतु बोली मु कहितली आ मोर इंस्टाग्राम रो लिंक भी देथिली सेठी मध्य मते जोगाजोग करि परिबे। तो किछि जण भाई जोगाजोग करथिले मु तांकर डिटेल्स देइथिली। सो आपण माने भी जदी जोगाजोग करिया पय चाहछंती मु इंस्टाग्राम देखंतु मु दे दोछि एथि आउ मो इंस्टाग्राम शो करथिबो देखंतु आउ आपण लिंक रे भी डिस्क्रिप्शन मु दे देछि आपण मते कांटेक्ट करि परिबे मु आपनको रिप्लाई कर देबी जहा रहिछि आउ कमेंट भी करि परिबे। कमेंट करले टिके प्रॉब्लम होछि तो देखि परने ठीक टाइम रे तो आपण माने भलो हबो इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु आउ सेठी मते कमेंट करंतु रिप्लाई मु करिवि आउ मोर जहा रहिछि मु समस्त डिटेल्स आपनको प्रदान करिवे। सो देखंतु आपण जदी टंका पाहि नांती माने एमती न्यूज आसुछि माने गाँ रे गोटे हेले भी योग्य महिला जदि टंका पाइबनी से पर्यंत आमे पूरा प्रयास करिवु तांको पाखु टंका पैसा भाई बोली एमती गणमाध्यम रे मंत्री माने कहउछंती। सो आपण माने जदि इलिजिबल थिबे निहाती भाबरे टंका पाइबे सेथिरे किछि व्यस्त हबार नाही। माने एबे देखंतु मार्च 31 जाए ऑनलाइन प्रक्रिया रही आज भी मध्य काल आज भी देखंतु एमती लोक अछंती जो माने अप्लाई करि नाहंती तो मु अप्लाई करछि मु आपनको सेति पे मु जानि पारुछि जे माने एमती भी लोक अछंती जो माने आज पर्यंत अप्लाई करि नाहंती। मु रिसेंटली आज गोटे करथली ऑनलाइन काली गोटे करथली एमती डे बाय डे गोटे गोटे एमती आसुछंती लोक जो मानकर टोटली अप्लाई हैनी आउ से माने आउ जणे एमती महिला थिले जो अप्लाई कर देछि बोली से मते कहउथिले बट मो टंका आसी नाही एमती कहउथिले तो मु देखिली तांकर आधार कार्ड रो नंबर रे तो आधार कार्ड नंबर देबजी देली तांकर एप्लिकेशन अप्लाई हो नथिला तो से टंका पाइबे कोठु माने से जदी अप्लाई कर देथिले तांकर टंका आसी थांता काहे कि तांकर ऑलरेडी राशन कार्ड अछि आउ से गोटे वृद्धा महिला मध्य माने एज कहिबा को गले 50 प्लस हे जैतिबो तो सेमती भी महिला माने सेते बेले अप्लाई करिथिले कि नाही सेटा तो मु कहि परिबेनी बट जाइथिले आउ से जनसेवा केंद्र वाला भी केमती अप्लाई करथिले तांको रिसीप्ट देथिले ना नै सेटा मु तांको पचारली से भी किछि कहि पारलेनी तो बहुत एमती सारा प्रॉब्लम रहउची। तो सेठी पई आपण फास्ट निज डाटा को चेक करंतु आपनकर अप्लाई हेछि कि नाही निकटस्थ जनसेवा केंद्र जांतु आपनकर सेठी चेक करिवे आपनकर जदी हेछि सब ठीक ठाक अछि ई केवाईसी जदी लागू नाही आपण निहाती भाव पैसा पाइबे आउ जदी ई केवाईसी जदी आपनकर शो करछि आपण निहाती भाव सेठी गोटे फिंगर दिले आपनकर केवाईसी सक्सेसफुली हे जिवो देन आगामी जो किस्ती रे जदी टंका आसीबार अछि पाइबे कहा जाउछि जनवरी 15 जाए वेरिफिकेशन चली जनवरी 15 परे मध्य डेट घोषणा करा जाई पारे केबे पाइबे टंका जदी भी तापरे भी जदी किछि जनकर वेरीफाई हे पारु नाही तापरे नेक्स्ट एक्सटेंड करि पारंती एहा मध्य जण उपरु जणा पडुछि। तो आपण पाइबा टंका सियोर
ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ନାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ KYC ତୃତୀୟ ଥର କରିବା ପାଇଁ লিষ্ট প্রদান କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜିପି ୱାଇଜ୍ ପୁରା লিଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର KYC ଦରକାର ଅଛି। ତ ସେୟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଣ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଇଏ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ OPT ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ସାର୍। ସୋ ଆପଣ ଯଦି OPT ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ OPT ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି KYC ଅପସନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ବି କହିପାରିବେ, ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ OPT ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବାତ କରିପାରିବେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବୋଲି ଏମିତି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଯଦି KYC KYC ଆସିଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ KYC ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫର୍ମ। ତ ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ କିଛି ଡାଟା ମୋତେ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିଲିନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହିଁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ KYC କଲୁ ଏବେ 100% ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏଁ ହିଁ ଭେରିଫାଇ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ଯେଉଁମାନେ KYC କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଶୋ କରୁଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଯାହାର ଟଙ୍କା ଆସିନି ସେମାନେ KYC କଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଶୋ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଶୋ ହେଉନି ଶୀଘ୍ର। ତ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର KYC ଶୋ କରୁଛି ସେଇଠି। ତ KYC ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନି ସେମାନେ KYC କଲା ପରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବହୁତ ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।